केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान फॉलो ऑन का शिकार, बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। कप्तान शान मसूद और दीगर बल्लेबाज जल्दबाजी में विकेटें गंवाते रहे। जनूबी अफ्रीका के 615 रन के जवाब में पूरी टीम महज 194 पर ढेर। अनफिट साइम अयूब बैटिंग करने ना आ सके। बाबर आजम 58 और मोहम्मद रिजवान 40 रन बना सके। प्रोटीज को पाकिस्तान पर 421 रन के पहाड़ जैसी बर्तरी। पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स में उम्दा आगाज। पहली इनिंग्स में 421 रन के खसारे में जाने के बाद संभल कर बैटिंग। शान मसूद और बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी। प्रोटीज बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया। कप्तान शान मसूद ने सेंचुरी बनाई। टीम को खसारे से निकालने के लिए जिद्दोजहद जारी। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब को फौरी इलाज के लिए लंदन भेजने का फैसला। मोहसिन नकवी का बैटर साइम अयूब से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, साइम अयूब जबरदस्त बैटर और पाकिस्तान क्रिकेट का असासा है। पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन भिजवाया जाएगा। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साथ जाएंगे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका अज़म का इज़हार। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली और आलमी सतह पर बाहमी मफादात के फ़रोग़ समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल। पीटीआई कभी एनआरओ के लिए भीख मांगती है, कभी पांव पकड़ती है। ये मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, कामयाबी का इम्कान कम है। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, बानी पीटीआई के मुंह से मुआशी बेहतरी का एतराफ हमारे बयानी की सच्चाई का सबूत है। इंतशारी टोला दहशतगर्दी छोड़कर पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ आए। राना तनवीर ने कहा, 9 मई सियासी दहशतगर्दी नहीं, बगावत थी। वफाकी हुकूमत मतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शासिया मरी का कहना है, पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के मकाम पर एतमाद में नहीं लिया गया। अथॉरिटी बनाने के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। भारतीय फौज काबिज और पाकिस्तानी फौज मुहाफिज है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम हक़ खुद इरादियत पर मुज़ाहरे से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। मिशाल मलिक ने सवाल उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा बताए कश्मीरियों से किए वादों और करारदादों का क्या बना। आज़ादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का ऐलान। कश्मीरियों की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का दो टोक ऐलान। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, मजालिम के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कानून का बुनियादी उसूल है। पीटीआई दौर की एक और करप्शन सामने आ गई। गुजरात में कानूनी तकाज़ों के बगैर तरक्याती मंसूबों में 8 करोड़ 70 लाख की खुर्द-बुर्द। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में करप्शन इल्जामात पर 12 अफसरान की बहाली। वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, तहकीकात का हुक्म। करप्शन की तहकीकात और तयनाती की इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। करप्ट अफसरों की बहाली का मामला कमेटी देखेगी। कमेटी गैर कानूनी इलेक्ट्रिफिकेशन और तंसीबात का भी जायजा लेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम गढ़ी खुदाबख्श में भुट्टो के मज़ार पर कुरान ख्वानी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शहदा की कब्रों पर हाज़री। जाली रहनुमाओं ने शहदा की कब्रों पर फूल रखे। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का शहीद भुट्टो को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का पहला मुतफ़िक़ा आइन दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। तरक्की पसंद और खुद मुख्तार पाकिस्तान शहीद भुट्टो का ख्वाब था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी कायदे अवाम भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद पाकिस्तान के मेमार थे। वो ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब चाहते थे
کہ جہاں عوام کا راج ہو۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB45 پر پولنگ ووٹوں کی گنتی جاری۔ JUI اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں میں زبردست مقابلہ۔ JUI نے RO پر نتائج تبدیل کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حلقے کے 15 پولنگ سٹیشنز میں ری پولنگ کی گئی۔ پاک بحریہ نویں امن مشقوں کی میزبانی کے لیے تیار۔ نویں بین الاقوامی امن مشقیں 7 سے 11 فروری تک منعقد ہوں گی۔ رواں برس پاکستان نیوی امن ڈائیلاگ کی بھی میزبانی کرے گی۔ مشقوں میں نیول چیف اور کوسٹ گارڈ کے سربراہوں کا امن ڈائیلاگ ہوگا۔ مشقوں کے ساتھ پہلی مرتبہ امن ڈائیلاگ کا افتتاحی سیشن بھی منعقد کیا جائے گا۔ گھی اور خوردنی تیل بنانے والوں کی منمانی۔ عالمی مارکیٹ میں سستا ہونے کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں اضافہ۔ ایک ماہ میں کھانے کا تیل گھی 80 روپے مہنگا۔ کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی 580 روپے کا ہو گیا۔ حکومت کے مہنگائی میں کمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برائلر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ۔ اسلام آباد میں مرغی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ۔ مرغی کا گوشت 890 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ زندہ برائلر کی قیمت بھی 350 سے 580 روپے تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا چکن کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں مسافر بس اور وین میں خوفناک تصادم۔ حادثے میں بچوں سمیت 14 بہت 17 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ زخمی DHQ اسپتال منتقل۔ حادثہ شدید دھند کے باعث پیش آیا۔ اسرائیلی فوج کی سفاکیت جاری۔ غزہ میں رہائشی علاقے پر شدید بمباری۔ ایک ہی خاندان کے 15 افراد ملبے میں دب گئے۔ 4 لاشیں نکال لی گئیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 88 افراد شہید۔ صہیونی فوج کا 100 سے زائد مقامات پر حملے کا اعتراف۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج۔ پولیس کا مظاہرین پر تشدد۔ دوحہ میں حماس اور اسرائیل میں مذاکرات جاری۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون میں بڑی پیش رفت۔ امریکہ نے سعودی عرب کو سمندر میں مار کرنے والے میزائل ٹارپیڈو کی فروخت کی منظوری دے دی۔ پینٹاگون کے مطابق امریکہ سعودی عرب کو 78.5 ملین ڈالر کے ٹارپیڈو میزائل دے گا۔ شام میں عبوری حکومت کا دمشق ایئرپورٹ سے 7 جنوری کو بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ شامی حکام کا کہنا ہے حلب ایئرپورٹ کے بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا۔ قطری ایئر لائن نے بھی 13 برس بعد شام کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ چین میں کرونا وائرس کے 5 سال بعد ایک نئے وائرس ہیومن میٹاپینو وائرس کے پھیلاؤ کی اطلاعات۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیا وائرس چین کے مختلف علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ متاثرہ افراد میں نزلہ اور کورونا جیسی علامات دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کے شبے میں 30 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ آف لوڈ کیے گئے مسافروں کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا۔ بعض مسافروں کو دستاویزات ہونے پر گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹھٹہ میں دھاویجی پمپنگ سٹیشن مرمت کے بعد عارضی طور پر بند۔ کراچی کو پانی کی فراہمی معطل۔ ضلع ملیر شرقی، کورنگی جنوب اور ضلع وسطی میں پانی کی سپلائی متاثر۔ دھاویجی پمپنگ سٹیشن پر 12 گھنٹے کے لیے بجلی بند رہے گی۔ اسلام آباد کے طلباء و طالبات کی موجیں ختم۔ اسلام آباد میں نجی سکول سردیوں کی چھٹیوں کے بعد کل کھلیں گے۔ نجی سکولز اتھارٹی نے سکول 6 جنوری کو کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں وقفے سے ہلکی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ سیالکوٹ، لالا موسیٰ، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے، پنجاب اور سندھ کے بیشتر اضلاع آج بھی دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ موٹر وے اور شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ملک کے پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات۔ چمن، زیارت، کلات، مستونگ میں سفید گالوں کی بارش۔ پارا چنار میں بارش اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ اپردیپ کے مختلف علاقوں میں
वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल, अस्तोर, कालाम, द्रोश, मालम जब्बा में भी बर्फबारी। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। कई इलाके बर्फ से ढक गए। तेज हवा से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। काजाकिस्तान में बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन। 95 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गाड़ियां टकराने के वाकयात आस्ताना हाईवे पर पेश आया। हादसात में बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए। रियाजुल जन्ना में साल भर नवाफिल अदा किए जा सकेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया की तरफ से कुछ अर्सा कबल साल में एक मरतबा नवाफिल अदा करने की शर्त आयद की गई थी। नुस्ख मोबाइल के जरिए परमिट की शर्त बरकरार रहेगी। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट जीतकर भारत से सीरीज भी अपने नाम कर ली। कैंगरूज ने 162 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मैच में 10 विकेटें लेने पर स्कॉट बोलैंड मैन ऑफ द मैच करार पाए। भारत के जसप्रीत बुमराह के लिए सीरीज में 32 विकेटें लेने पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड। सियालकोट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर को 1 विकेट से शिकस्त। सियालकोट ने 173 रन का हदफ 9 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान इमाद बट ने 65 रन और शाहजेब भट्टी ने 32 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पेशावर के नियाज खान की 4 और आमिर खान की 3 विकेटें। कराची में आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मैराथन का इनेकाद। सीवीओ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा दूसरी कराची मैराथन में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 4 रेसेस हुई। फुल मैराथन पेशावर के इसरार खटक ने जीत ली। हाफ मैराथन गर्ल्स कैटेगरी में गिलगित की मुमताज नेमत ने अपने नाम किए।